Very good evening and very warm welcome. हवा के दोष पर सरहदों की कैद से आजाद आपका दोस्त, आपका भाई, आपका खादिम पादी नोबल सैमुअल आपका दिल पसंद प्रोग्राम एशियन गॉस्पेल शो लिए हुए हाजिर है. बाइबल टीवी ग्लोबल लंदन स्टूडियो से हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं. I'm so delighted and so happy because there are some distinguished guests today with us in this special episode of our Asian Gospel Show. I would like to say welcome to all these guests, and first of all, I would like to introduce my wonderful and distinguished guest, Dr. Professor Akbar Salahuddin Saab. Welcome, sir. Thank you, Reverend. Sir, कैसे हैं आप? Very fine. I'm in Washington and looking forward to talking to you and our distinguished friends from the UK. Thank you, sir. It's a great honor and great privilege for all of us that you came into this show. Brother and sister, I would like to tell you about their achievement and about their profile. Professor Akbar Salahuddin साहब जो हैं ये एक बहुत ही जबरदस्त ऑथर, स्कॉलर, पोएट, प्ले राइटर, फिल्म मेकर एंड फॉर्मर डिप्लोमेट, और पाकिस्तान के लिए और हमारे लिए बड़े ऑनर की बात है कि ऑन द डिफरेंट प्लेटफॉर्म दे आर रिप्रेजेंटिंग पाकिस्तान. और इसके साथ साथ जो इस्लामिक स्टडीज जो प्रोफेसर हैं, चेयर हैं ये इंटरनेशनल रिलेशन एट द अमेरिकन यूनिवर्सिटी इन यूएसए वाशिंगटन में. तो इसके साथ साथ मैं बताता चलूं कि इनको मेडल ऑफ एक्सीलेंस और स्टार ऑफ एक्सीलेंस, तमगा इम्तियाज और स्टार इम्तियाज इन्हें दिया गया. और सर जी, ये तो आपकी जो प्रोफाइल में देख रहा था तो मुझे एक पूरा सेशन चाहिए आपके बारे में बताने के लिए. तो सर मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तान के लिए और हमारे लिए बड़े ही एजाज की बात है, बड़े ऑनर की बात है कि आप जैसे ग्रां कदर लोग जो हैं, यू आर वेरी प्रेशियस टू अस सर. और हम आपको सर एक बार फिर वेलकम कहते हैं शो में. Reverend Noble, that's a very kind of you, very warm introduction, very warm words. I just want to say Merry Christmas to all our Christian brothers and sisters. और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि रात last night I was with the Pakistan ambassador at Pakistan embassy where 200 guests, mostly Christians, organized a wonderful event for Christmas. So it's a great event and great time. हमें याद करना है, we have to remember our Lord Jesus Christ and promote his message of love and goodwill. Praise the Lord. हमारे सेकंड गेस्ट जो हैं जी वो किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं है. हमारी मसीह कौम का, बल्कि मैं कहूँगा कि पाकिस्तानी कौम का एक रोशन सितारा है, डॉक्टर जेम्स शेरा, जो कि काउंसलर भी हैं और MBE हैं. और इसके साथ साथ इनको भी सितारा पाकिस्तान जो है वो दिया गया. और ये मैं समझता हूँ कि हमारी सारी कौम के लिए बड़े ऑनर की बात है. अपनी कमजोरी के बावजूद, अपनी सेहत की खराबी के बावजूद मैंने देखा है कि ही इज ऑलवेज रिप्रेजेंटिंग पाकिस्तानी क्रिश्चियन इन ऑल प्लेटफॉर्म्स. तो ये उनकी बड़ी खिदमत है. और 2 ऑनरी डिग्रीज इनको डॉक्टर्स की जो है वो मिली हैं. और इसके लिए हम के जिंदगी के लिए खुदा का शुक्र अदा करते हैं. ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट भी हैं और पॉलिटिशियन हैं. हम इसके लिए इनके शुक्रगुजार हैं. Jim Sher Sahab, you're welcome in this show. Thank you very much for your kind word, but it is a great privilege for me on 2 reasons. Number one, to be invited there, and the greatest one is Akbar Ahmad, my mentor, of course. My hero, my everything, if you name it. This is my first time in the USA that we are both together on the same program. This man is committed to diversity, equality, fairness, justice for all, told with a total vigor and devotion. And yes, I'm using the word deliberately, which is even not fitting for his caliber or his commitment, dedication, and devotion which he has showed over the years, not a artificial, in real sense of the word. And I have worked with him for the last 30 years plus, from Cambridge onward. And jokingly, they say Anthony Armour जो फिल्म बनी थी कि वो इंडिया में, तो ये जेम्स शेरा और अकबर जो है वो रामनाथ की बेटी, वो कहते हैं ये तीनों जो हैं they are integral part of each other. And हम अपने ईमानों में भी वाक़ई हैं, अब सच्चे हैं एक दूसरे के साथ. और वो जो propagation of our faith is through deed. अकबर की एक
साथ ही कि नेक्स्ट डोर जो आपका एक आदमी एक शख्स को एक फैमिली को आप कन्विंस कर ले फ्रेंड बना ले तो you have won the mankind. You will have the whole world. It will start first up. So it will be joy to see his comments and his view tonight on this web. Akbar, personal welcome to you. Thank you, James. Thank you. And for those very kind words, James, you're always very kind. You're always loving. Thank you so much. My dosti goes back decades, and which is one of the great prides of my life and my family's life. Reverend Noble, he is one man. Not only do I love him, like my wife, my children, my daughters, my sons. So जब बात होती है कहते हैं हमारा अंकल जेम्स शेरा, तो मैं कहता नहीं यार वो तो मेरा भाई है, तुम्हारा कहाँ से? नहीं वो मेरा अंकल. वो देखे ना वो we pray for his health, we pray for his health. अभी हेड आती थी ना पाकिस्तान. Michael Messi साहब जैम मेरे long standing friend और very dedicated man. He's a really a soldier, and any challenges which come, he's in the front. And total life is given to the army, and came here and with the embassy staff. And good job, he opted to stay here to work for all. And very committed and honest man, and very able man. I'm very, very proud of him. Thank you, Michael. Thank you, Michael. Mashallah, and for all your contributions. Michael साहब हम आपको by the way he served under Akbar also in embassy here. Mr. Michael, you are welcome in this Asian Gospel Show. हम आपके बेहद शुक्रगुजार हैं और आप जिस तरीके से यहाँ पर पाकिस्तानी कम्युनिटी में बल्कि एशियन कम्युनिटी में आप बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं. ना सिर्फ ये बल्कि आप एक ब्रिज का काम कर रहे हैं बिटवीन ब्रिटिश कम्युनिटी जो हमारे दूसरे पॉलिटिशियंस हैं. तो एथनिक मिनॉरिटी में आपकी जो कंट्रीब्यूशन है वो बहुत ज्यादा है और मेरी ये दुआ है कि खुदावंद आपको और ज्यादा बरकत दे. तो लेट्स thank you very much Reverend Noble. It's a big honor for me that James Shera is there, and then especially Akbar Saab. He was my HE when I was in Pakistan High Commission, so we worked together. So it's a big honor for me. Thank you very much. डॉक्टर अकबर साहब, मैं एक क्वेश्चन जो है वो आपसे करना चाहता हूँ. आपकी जो स्कॉलरशिप है उसके हवाले से. मैं तो एक छोटा सा पुर्जा हूँ और मैं जब आपकी बुक्स की लिस्ट देख रहा था, इट वाज अ लॉन्ग लिस्ट. आप इतने कम्युनिटी में काम कर रहे हैं, आपका जो एकेडमिक जो आपकी जो प्रोफाइल है वो इतनी हैवी है और आप हमारे लिए बहुत ही कादावर शख्सियत हैं. आप कैसे इतना टाइम निकाल लेते हैं बुक्स लिखने के लिए? रेवरेंड नोबल, ये जो पास टाइम है किताबों का लिखने का, पढ़ने का, रिसर्च करने का. रिमेम्बर, किताब जब लिखी जाती है उसमें बहुत रिसर्च की जरूरत होती है. तो जब आप ये काम करते हैं, ये प्रोफेशन इख्तियार करते हैं, तो काफी सैक्रिफाइस देनी पड़ती है. तो आपको फॉर एग्जांपल मेरा मूड होता है भाई दोस्तों के साथ शाम गुजारना, बाहर जाना, सैर करना, वो you have to sacrifice that. And sometimes people are not happy. Even my own family would say कि तुम you're spending so much time, हमारे साथ भी टाइम गुजारो. लेकिन इंसान को ये करना है, क्योंकि मैं तारीख में जो ग्रेट स्कॉलर्स थे, जो ग्रेट हिस्टोरियंस थे, राइटर्स थे, मैं देखता हूँ बड़ी सैक्रिफाइस, कुर्बानियाँ होती हैं, उसके बाद वो प्रोड्यूस करते हैं. तो मैंने कोशिश की है, स्पेशली खसूसन ये लास्ट 20-25 साल आफ्टर आई लेफ्ट पाकिस्तान सिविल सर्विस, कि मैं कंप्लीट डेडिकेशन अपने scholarship में दूं, क्योंकि I genuinely believe, Reverend Noble, and I'm so honored you asked me to speak on your show with these very distinguished friends of mine, that ये दौर जो है हमारा, ये वर्ल्ड दौर जिससे हम गुजर रहे हैं, ये बहुत ही खतरनाक दौर है. You have climate change, you have the pandemic, and you have these terrible, this violence जो आप देख रहे हैं, भाई भाई में, मुस्लिम नॉन मुस्लिम में, हिंदू मुस्लिम में. तो ये जो चीजें ये हमें जगाती हैं कि अगर हम प्रेसिपिस ब्रिंक पर पहुंच गए एज अ वर्ल्ड सिविलाइजेशन, हम वापस नहीं आते, तो वी विल ऑल बी वाइप्ड आउट एज अ वर्ल्ड सिविलाइजेशन. इसलिए मेरे लिए जो मैसेज आता है मुझे फ्रॉम द ग्रेट फिगर्स ऑफ हिस्ट्री, अब ये हमारे ईसा अलैहि सलाम है, इट्स अ मैसेज ऑफ पीस. वो जब कहते हैं दिस कमांडमेंट आई गिव टू दी, लव वन अनदर, ये कमांडमेंट है. ये नहीं कि वो कह रहे हैं रेवरेंड नोबल से आप करें या ना करें, आप फैसला करें. वो आपको कमांड कर रहे हैं कि आप जाएं, लव वन अनदर, forgive one another. ये उनका मैसेज है. वो बहुत जबरदस्त और पावरफुल मैसेज है हमारी 21st
سینچری کے لیے. تو میرے لیے اٹس این ایکٹ آف فیتھ. اور مجھے خوشی ہوتی ہے when Dr. James and I am regularly in touch ہے. when we discuss these issues ہم دیکھتے ہیں جہاں کرسچن مائنورٹی میں وہ پرسیکیوٹ ہو رہے ہیں, جہاں مسلمز مائنورٹیز میں ہیں وہ پرسیکیوٹ ہو رہے ہیں. اور بار بار میں کہتا ہوں جب میں گرجا جاتا ہوں یا مسجد جاتا ہوں کہ پلیز ریممبر کہ اس علاقے میں, اس ملک میں آپ میجورٹی میں ہیں, لیکن دوسرے علاقے میں یو مے بی ان دا مائنورٹی. سو یو ہیو ٹو ریممبر دا ورلڈ سچویشن, یہ جو کانٹیکسٹ ہے, بگر کانٹیکسٹ. اور ہمارا چیلنج ریورنڈ نوبل یہ ہے کہ ہاؤ ڈو یو پروموٹ دس میسج کہ پبلک یہ سمجھے اور دے ٹیک ایڈوانٹیج آف آور اسکالرشپ. اور آپ کو پتا ہے اسکالرس کی اور اسکالرشپ کی ہمارے معاشرے میں, آئی ایم سوری ٹو سے دس, اتنی قدر نہیں ہے جتنی ہونی چاہیے. آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان میں 222 ملین لوگ ہیں. کتنے آپ نے اسکالرس پیدا کیے ہیں ورلڈ لیول کے؟ بہت کم. کتنے آپ نے نوبل پرائزز جیتے ہیں اسکالرشپ اور لٹریچر؟ ویری فیو. سو یہ جو ہمارے اپنے کلچر میں آئی وڈ سے تھنگز دیٹ نیڈ ٹو بی ڈیولپڈ, ہمیں لیڈرز کو, لیڈرز لائک یو, ڈاکٹر جیمز شیرا, مائیکل, وی ہیو ٹو ڈیولپ اٹ. اگر ہم نہیں کریں گے تو یہ جو آنے والی نسل ہے دے ول ناٹ انڈرسٹینڈ کہ ان کی ٹرو اسٹرینتھ کیا ہے معاشرے میں. بہت طاقت ہے اس معاشرے میں. میں آپ کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بات کر رہا ہوں. پاکستانیوں کے لیے آپ سوچیں 25 دسمبر جو آنے والا ہے کتنا زبردست دن ہے, کتنا فخر اس دن پر. 2 reasons for celebration: the birth of حضرت عیسیٰ علیہ السلام and of قائد اعظم. اس سے بہتر اور اس سے بڑی چیز کیا ہو سکتی ہے پاکستانی کے لیے؟ People like that inspire us. لیکن اب آپ سوچیں ریورنڈ نوبل, look around you, اور آپ پوچھیں کتنے لوگ وہ میسج, ان کے جو عظیم میسج, کون لے کر یہ سامنے چل رہا ہے؟ ویری فیو پیپل. سو ہمارے لیے انسپریشن بھی ہے بٹ چیلنجز بھی ہیں. سو ایز اے اسکالر, یہ آئی گیو اے لانگ ریپلائی, لیکن دس از ہاؤ آئی فیل ایز اے اسکالر. Praise the Lord. It's so wonderful. I know ابھی لوگوں کے اندر کتاب پڑھنے کا رجحان جو ہے وہ بڑا کم ہو گیا ہے, لیکن آپ کی یہ بڑی کاوش ہے کہ کتابیں تو بچوں کی مانند ہوتی ہیں, تو چاہے ان کو کوئی لائک کرے یا نہ کرے, ان کو دنیا میں لانا ہوتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ آپ کی جو کاوش ہے یہ آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے ایک بہت بڑا اثاثہ ہے. تو میں سلوٹ کرتا ہوں. اور یہ بھی ریورنڈ نوبل کا قطع کلامی معاف, I owe to my Christian teachers. یہ میں آن ریکارڈ لانا چاہتا ہوں. On your television set, which is the most respected and widely seen television channel in the UK for Christians, میری teaching جو تھی, it was by the Catholic priests in Abbottabad, Burnhall, Mill Hill fathers ہوتے تھے. اس کے بعد Foreman Christian College in Lahore, جہاں ڈاکٹر جیمز شیرا is one of our very distinguished products. تو وہاں مجھے the example I got from my teachers, they would be encouraging us, and they never once put pressure کہ عیسائی بن جاؤ, عیسائی کرو, یہ کرو. never. In fact ہم مذاق کرتے تھے برن ہال میں, ہم کہتے تھے ایک دوسرے سے کہ آج one of us should say میں کرسچن بن گئے, because بیچارے پادری اتنی محنت کرتے ہیں, اتنا اپنا ایگزامپل ہے, مثال ہے ان کا, گڈ پیپل, اینڈ یٹ کوئی نہیں بن رہا ہے. اور اس سے بھی وہ انسپائرڈ. اور کیا میں نے سیکھا تھا؟ نمبر 1 austerity, انسانیت سے رہو, آرام سے رہو, don't be extravagant. Number 2 humanity, سب کے ساتھ پیار کرو, reach out to everyone. Number 3 محنت سے کام کرو اور ایمانداری سے کام کرو. وہ کہتے تھے, ان کا بڑا فیمس فریز تھا, وہ کہتے تھے play the referee, مطلب جو رولز ہیں اس کے مطابق پلے گیم کرو. اور بعد میں ہم مذاق کرتے تھے ایک دوسرے سے جب برن ہال چھوڑ کے باہر آئے کہ پورا ملک قانون کے بغیر کام کرتا ہے, اور ہمارے جاتے قانون کے دائرے میں رہتے ہیں. پادریوں نے ہمیں یہ سکھایا, تو مذاق کرتے تھے ہم, یار پادریوں نے ہمیں غرق کر دیا ہے, پاکستان کے لیے ہمیں فٹ نہیں کیا, بیکاز وہاں آپ دیکھ رہے ہیں کوئی قانون ہے نہیں, جو چاہتا ہے مرضی سے وہی کرتا ہے. سر قانون کی بات ہو رہی ہے تو قطع کلامی معاف کہ ابھی جو ریسنٹلی ایک بہت ہی کریول قسم کا جو انسیڈنٹ ہوا ہے, پریا ناتھ جو کمارا جو جن کو اسیسینیٹ کیا گیا, برن الائیوڈ, اور which was a very very bad experience. اور جو اس کے افیکٹس جو ہوئے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں, اس کا ریئیکشن ہے تھرو آؤٹ دا ورلڈ. پاکستانی ہمیں اب بتاتے ہوئے ایک جھجک سی محسوس ہوتی ہے, اتنا بیڈ امپریشن ہے بیکاز آئی ایم ٹریولنگ تھرو آؤٹ دا ورلڈ. تو لوگ جو ہیں جب وہ پتہ چلتا ہے جی پاکستان سے ہیں, تو پہلا کویشچن یہ ہوتا ہے کہ وائی اٹس ہیپننگ اوور دیئر. وہ بھی ایک ایسا ملک ہے جو کہ سیکولر اسٹیٹ کے نام پہ, وہ جو آپ دیکھیں قائد اعظم صاحب نے جو فرمایا کہ جی سب کو آزادی ہے, آپ اپنے موس میں جا سکتے ہیں, گرجا گھر میں جا سکتے ہیں.
تو اس وقت اس کا نام پاکستان تھا, بعد میں اس کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان رکھا گیا. اور یہ جو ایک قانون جو بنا ہے, بلیسفیمی لا جو آیا, اس کی زد میں جو لوگ آئے جس میں شہباز بھٹی ہیں, سلیمان تاثیر ہیں, شمعون اور آسیہ بی بی اور باقی لوگ جو شہداء کے نام ایک لسٹ ہے. تو آپ کیا سوچتے ہیں کہ کیا اس کا یہ کہاں پہ گاڑی رکے گی, اور اس کے کیا اس کی ریکٹیفیکیشن کیا ہے, اس کی کیا سولوشن ہے اس کا؟ یہ ریورنڈ نوبل بہت ہی اہم سوال آپ نے اٹھایا, پیچیدہ ہے بٹ بہت اہم ہے. میں بحیثیت ایک اسکالر بھی اس پہ تبصرہ کرنا چاہتا ہوں, اور بحیثیت ایک فارمر کمشنر میں نے تو لا اینڈ آرڈر سے ڈیل کیا ہے ان دا فیلڈ. 3 ڈویژنز کا میں کمشنر تھا, بلوچستان, پھر ٹرائبل ایریاز میں, فرنٹیئر پروونس میں پولیٹیکل ایجنٹ تھا. تو آئی ہیو ڈیلٹ ود دس. میری انالیسس یہ ہے کہ اٹ از ناٹ سو مچ اے پرابلم آف لا, اٹ از اے پرابلم آف دا کولیپس آف لا اینڈ آرڈر. یہ جو سری لنکا کا انسیڈنٹ ہوا ہے, یہ آدمی مارا گیا, ٹوٹلی ان ایکسیپٹیبل. اور یو آر رائٹ, ہر پاکستانی کے لیے شرم کی باعث ہے. باوا ہیڈز اینڈ شیم یہ جو ہوا ہے, نو ون کین جسٹیفائی دیٹ. حالانکہ میں نے سنا 1-2 وزیروں نے کہا کہ ہاں یہ تو دیکھیں جذبات میں لوگ کرتے ہیں چیزیں. نو, ایبسولوٹلی ان ایکسیپٹیبل. لیکن آپ دیکھیں جب تک ایک آپ قانون کو امپلیمنٹ نہیں کریں گے اکارڈنگ ٹو دا اسپرٹ آف دا قانون, اور لا اینڈ آرڈر اگر نہیں ہے اس ملک میں, تو جب یہ میں نے تو اس پہ اسٹڈی کیا, میں نے آرٹیکل لکھا تھا ان دا واشنگٹن پوسٹ 20 years ago آن دا بلیسفیمی لا, اور اس پہ بڑا ریئیکشن ہوا تھا. میں نے کہا تھا کہ ایز اے کمشنر مجھے یہ پتا ہے کہ جب لوگ, ایک نیبر ہے, ہمسایہ ہے, وہ اپنے کرسچن بھائی کے زمین پر یا بیل پر نظر رکھتا ہے, تو وہ پہلی چیز وہ کرے گا کہ کیس بنا دے گا کہ دیکھیں جی اس نے تو بلیسفیم کیا ہے, اس نے بے عزتی کی ہے ہمارے رسول پاک پر, یا اس نے کوئی اسلام کے خلاف بات کی ہے, قرآن شریف کی توہمت کی ہے. سو میرا پوائنٹ یہ ہے کہ جب تک لا اینڈ آرڈر آپ نہیں مینٹین کر سکتے, بلیسفیمی لا بیکمز سورڈ, ایک تلوار آپ دے رہے ہیں ایک نیبر کو یا ایک ظالم کو یا ایک غافل آدمی کو کہ جاؤ تم جو عیسائی ہے اس پہ یہ حملہ کرو, اس کی زمین چھین لو, اس کی بیوی پہ, اس کی بچی پہ نظر ڈالو. تو یہ جو چیزیں, یہ جو لیڈرز آپ کے ریورنڈ نوبل, دے مسٹ بی میڈ اویئر اس کے خطرے کیا ہیں اور اس کا حل کیا ہے. اور جب تک یہ نہیں حل پیدا کر سکتے, یہی ہوگا. کل پھر ایک واقعہ ہوگا, پھر ہم ڈیبیٹ کریں گے, پھر ہم شور مچائیں گے, and there will be no solution. So میری رائے یہ ہے کہ the first step is education. ہمیں سکھانا ہے لوگوں کو, starting with the leadership, کہ this is the reality. جو آپ اسلام کی باتیں کرتے ہیں, یہ اسلام کا حقیقت ہے. اسلام کا حقیقت یہ ہے ریورنڈ نوبل کہ سینٹ کیتھرینز مونسٹری میں ابھی تک خط ہے جو رسول پاک پیس بی اپون ہم لکھا تھا کہ ہر کرسچن, اسپیشلی پادری, اسپیشلی آپ جیسے پریسٹ, پیسٹرز, ان کی حفاظت مسلمان کا فرض ہے, ناٹ آپشن, فرض ہے. اب کہاں فرض ہے جب آپ ہر دوسرے دن چرچ پہ حملہ کر دیتے ہیں, عیسائی کو مارتے ہیں پاکستان. So these are things that I believe have to be taught our people. پاکستانیوں کو یہ سکھانا ہے. سر آپ کیا سوچتے ہیں کہ جو کچھ بھی ابھی گورنمنٹ کر رہی ہے, جو بھی جوڈیشل انکوائری ہو رہی ہے اور لوگوں کو اریسٹ بھی کیا گیا ہے, لیکن ہسٹری یہ بتاتی ہے کہ جب لوگوں کو کورٹ میں لے کے جاتے ہیں تو وہاں پر ان کو وہ اس قانون کے مطابق جو سب کے لیے ہے کہ جی ٹھیک ہے جی ان کو اسی طریقے سے ٹریٹ کیا جائے. اب یہ ایک سمجھنے کہ موب تھا, ایک شخص نے تو نہیں کیا, اس میں بہت سارے لوگ تھے, تو دیر از اے ڈینجر کہ شاید ان کو وہ سزا جو ہے ڈیوائڈ ہو جائے, کسی کو 5 سال ہو جائے, کسی کو 3 سال ہو جائے, تو وہ لوگ 1.5-2 سال گزار کے پھر باہر آ جائیں گے. یہ آپ نے ریورنڈ نوبل بالکل صحیح فرمایا. میں اسسٹنٹ کمشنر مانسیرا میں ہوتا تھا لانگ ٹائم بیک, تو مانسیرا واز پیرلل ٹو سوات. ولی آف سوات میرے وائف کے گرینڈ فادر ہیں, ڈاکٹر جیمز شیرر نوز. تو ایک دن میں نے ان سے پوچھا, ہی واز کنڈکٹنگ اے کورٹ, سیدو شریف میں ان کے دفتر میں کورٹ چل رہا تھا, کورٹ کیس چل رہا تھا, اور 2 آدمیوں میں یہ بحث چل رہی تھی ہو از رائٹ, کوئی سیریس کیس تھا قتل کا. والی آف سوات نے دونوں کا سنا, ایک کا وکیل تھا, ایک دوسرے کا وکیل, دونوں کی کیسز سنے اور آن دا اسپاٹ فیصلہ کیا. اور میں نے ان کو کہا کہ اگر میرے مانسیرا کی عدالت میں یہ کیس چل رہا ہوتا 3, 5, 6 سال لگتے اس میں. تو ریمبر بیسک پرنسپل آف قانون کا, میں نے تو قانون پڑھی ہے, از جسٹس delayed is justice denied. Justice delayed is justice denied. آپ جتنی اس کو کھینچیں گے, جتنے جسٹس کو کھینچیں گے, you are denying justice. تو آپ نے بالکل صحیح کہا بات, یہ 50-100 پتہ نہیں کتنے پکڑے گئے.
पूरे माशरे को, everyone is guilty. आप guilty है, मैं guilty हूँ, James is guilty because we have failed to tell people and educate them कि तुम एक आदमी को, वो तुम्हारे मुल्क में आए खिदमत के लिए, उसको तुम मारो, जान से उसकी जान लो, फिर उसको जलाओ. This is unacceptable. This is unacceptable. हमें खड़े होकर कहना, उनको शर्माना है. But अगर आप अदालत की प्रोसेस आप लेंगे तो as you said वो 2 साल कोई 3 साल के लिए जाएगा, फिर निकल आएगा, फिर वही हरकतें करेगा, because he hasn't changed. उसकी ज़हनियत नहीं बदली है. आपने उसको पनिश किया. इनफैक्ट वो आएगा with more anger. He may have more anger. वो ज्यादा फिर अक़लियतों के पीछे जाएगा और अपना तासुब दिखाएगा. सर मुझे मालूम है कि आप बहुत ज़्यादा बिजी हैं और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि अपना बड़ा कीमती वक्त आपने दिया इस प्रोग्राम के लिए. लेकिन मैं चाहूँगा कि 2 चीज़ें अगर काइंडली आप हमारे साथ बांटिएगा. एक तो ये है कि जो कुछ भी अभी गवर्नमेंट कर रही है, अदलिया जो कुछ भी कर रही है इस केस के सिलसिले में, पर्सनली आपके क्या व्यूज़ हैं? आर यू सेटिस्फाइड विद दैट? और क्या आप थ्रू दिस बाइबल टीवी ग्लोबल क्या आप उनको सजेस्ट करना चाहेंगे, क्या गाइड करना चाहेंगे? आप एक डिप्लोमेट भी रहे हैं, आप एक इंटेलेक्चुअल भी हैं, तो क्या आप, एक तो आपने एजुकेशन के हवाले से बताया कि नीड टू एजुकेट पीपल, सेकेंडली ये है कि वहाँ पे जो है ना कानून को उसको इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है. इसके अलावा आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे टू द वाइडर कम्युनिटी, not only to the Prime Minister or to the judicial, but to the wider community, how they need to behave in these kind of the situations? रेवरेंड नोबल, ये बहुत ही अहम सवाल आपने उठाया क्योंकि ये मुस्तकबिल से ताल्लुक रखता है. जी. तो जहाँ तक इस केस का ताल्लुक है कि क्या पोजीशन क्या नहीं, आई कांट, बिकॉज आई हैव स्टडीड लॉ. ये केस चल रहा है, सो आई कांट कमेंट ऑन इट, बिकॉज जब तक फैसला इसका नहीं होगा यू कांट कमेंट. ये भी कानून है. लेकिन जहाँ तक ये गवर्नमेंट या पब्लिक क्या कर सकती है, आई वुड से कि इस अहमियत इंटरफेथ की बहुत ही आज के दौर में इतनी अहमियत इसकी है कि आप वहाँ पाकिस्तान के बड़े बड़े और बहुत ही इम्प्रेसिव बिशप्स हैं, कार्डिनल भी है जो जेम्स शेरा ने मिलाया था मेरी बेटी को. दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फिगर्स. मुस्लिम फिगर्स हैं, मुस्लिम लीडर्स हैं, हिंदू लीडर्स हैं. जब तक आप एक बहुत विगरस इंटरफेथ मूवमेंट ना चलाएं हुकूमत के साथ, जब तक पब्लिक में अभी तक वो तासुब है कि जी ये देखो ये दूसरा हिंदू है, वो सिख है, वो ईसाई है, वो जो फासला है वो फासला नहीं बंद होगा. तो मैं समझता हूँ कि नेक्स्ट फ्यू इयर्स ये देखकर, ये जो हुआ है सियालकोट में, ये वाकया देखकर टेलीविजन पे लेक्चर्स, कॉन्फ्रेंसेस, एंड आई मस्ट से प्राइम मिनिस्टर इमरान खान इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन. बड़े विग्रेसली लगे, बट ही इज वन मैन. अपनी गवर्नमेंट को साथ लेकर इसमें प्रायोरिटी दें कि मैं 5 साल के अंदर इतना स्ट्रॉन्ग इंटरफेथ मूवमेंट चलाता हूँ कि हर पाकिस्तानी को एहसास हो कि ये जो हमारी ईसाई बरादरी है, ईसाई भाई बहन है, इनकी हमें कितनी इज्जत करनी है और क्यों इज्जत करनी है हमें. नंबर 1 बिकॉज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, बट मोर देन दैट हमें इनकी इज्जत करनी है क्योंकि ये जो फिगर है इनका, सेंट्रल फिगर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, वो हमारे लिए कितनी अहमियत ये फिगर लगता है. हमारी कुरान शरीफ में, हमारी ट्रेडिशंस में उनको ये पता है कि नहीं कि एक हदीस है जो होली प्रॉफिट ऑफ इस्लाम, पीस बी अपॉन हिम, उनकी सेइंग है, हदीस है कि देयर इज नो वन मोर than me, no one, not including a bishop or a priest, who loves and reveres Jesus Christ more than I do. ये उनकी हदीस है. तो अगर मैं मुसलमान हूँ, मैं ये सुनता हूँ, तो आपका क्या ख्याल है? I can ever be harsh or mean to a Christian? I cannot, because ये मुझे instruction मिली है अपने पैगंबर से. So these things people seem to know and you need to know. उनकी दूसरी the Prophet of Islam, इसके बाद I leave you because I want to hear James Shearer and Michael on this. उनकी दूसरी सेइंग जो ये बहुत ही अहमियत रखती है हमारे माशरे के लिए, the ink of the scholar is more sacred than the blood of the martyr. अब रेवरेंड नोबल आप प्लीज इस पे गौर करें. जरूर सर, इसको हम कंटिन्यू रखेंगे. आप इस क्रिसमस के मौका पर क्या मैसेज देना चाहते हैं पर्टिकुलरली ओवर क्रिश्चियन ब्रदर एंड सिस्टर, और इस माध्यम से बाइबल टीवी ग्लोबल के हवाले से मैं ऑन द बिहाफ ऑफ आवर टीवी आई एम रियली थैंकफुल टू यू because you gave us your precious time. I understand you're very committed and heavily busy in your other things. So आपने जो time दिया है, I'm really thankful to you and really thankful to Mr. James Shearer कि उन्होंने ऐसा मुमकिन किया कि हम आपसे बात कर पाए. तो आप क्या मैसेज जो है short and sweet message on this wonderful day?
Reverend Noble, I will give the simplest message, which is happy, merry, joyful Christmas to all my brothers and sisters. Promote करें a message of Jesus, love, compassion, peace, forgiveness. ये बहुत ही जरूरी है हमारी दुनिया में और इस दौर में हमारी तारीख के. I would share that with them and I would embrace them, and I would want to express my gratitude again and again to the Christian community in Pakistan and abroad for the great service they're doing to humanity and they have done to the people of Pakistan, particularly in the field of education. Thank you, thank you. Thank you very much, sir. God bless you. I pray that Could I- God bless you. Before, खुदा आपको और आपके घराने को बड़ी बरकत दे. जेम्स साहब कुछ कहना चाह रहे हैं जाते James. yes, but I think you have heard from his, and these are the words which I have heard 30 years ago from him, and he has not changed any bit. He's the same Akbar, same vision, same vigor, same commitment to humanity and to justice for all. And the one thing is this is the Akbar when he became the High Commissioner. I want to share something with you. I was regular attendant to the High Commission, and Akbar used to bring a sandwich from home. He didn't want to spend a government money, and the sandwich was 2 pieces. One he gave to me, 1 piece of bread, one himself. I had a cup of coffee, and then we walked to the Parliament House, not even taking the car. And this was becoming regular, Akbar and James together. And one day, he thought to bring all the community together. 450 organization, Islamic welfare organization, professional Pakistani origin, run by Pakistani origin. He called the meeting to all of them in the embassy. He said, I want to form an organization, the Pakistan Action Committee, which will look after the Pakistan interest and your interest together. So the question came, who will lead them? And would you believe it? Everybody, when they saw his mood, Akbar, what he wanted, they all said James Shera. And it's a history in the UK. James Shera was the head of all Muslim organizations, all religious organizations. And so I was the chairman of that. Now, this is the Akbar. The other thing, they wanted, UN wanted a representative to represent a scholar on an Habitat 2 conference in Istanbul, run by the UNO. Akbar said to me, James, I would very much would like you to attend on my behalf. And I said, do you think I'm capable or able to represent and to express the view that you have with the same sort of passion and skill? He said, yes, I have full faith in you. You go. And would you believe it? I went there and the headline was in the local paper, Professor Akbar Ahmed, not everybody, he said, Professor James Shera. And it was embarrassing, but I did my best. It didn't let him down. But the reason I'm saying to you that his commitment is honest, based on honesty and fairness. When Lahore incident happened 2-3 years ago, when the Easter time, the people in the park were murdered, and he said, very, very powerful message to all the newspaper, stop this nonsense. Enough is enough. We can't tolerate anymore. In Egypt, it happened, same thing. And I think we people like him are very few and far between, and he's a true disciple of Muhammad Ali Jinnah. And he doesn't need anybody's help or support. He really himself is a high caliber professor, could earn whatever, but he devotedly, even today on becoming, you do not realize the greatness or high caliber this man have and the status among the international community, where he is invited by Prince Charles, Prince Diana, and a royal family member, and the other American president, but he's sitting with Christian community here. And this is what Akbar is all about. And Akbar, there are 2 Akbar produced in this history. Akbar Ahmed and Akbar the Great. One was great. He tried to harmonize by bringing faith together, but this Akbar is bringing harmony
you're asking people to wake up and stick to your faith. And your faith is saying, love thy neighbor, love each other, and create harmony. And Akbar, I wish you every joy and happiness and good health. And I'm very proud of you. And thank you for joining us. Thank you, James. Thank you so much. Thank you. Mr. Messi, I think you want to say something about this talk here. I think so. What Sir Akbar is saying, really we need that. But मैं जो ख्याल सोचता हूँ कि अमलन जो है वो कुछ नहीं होता. इस्लाम तो मजहब सिखाता है अमन का, लेकिन प्रैक्टिकली जो है वो हम इस वक्त नहीं करते. और हमारी टीचिंग जो है वो दूसरी तरफ निकल गई है, जिसकी वजह से मेरा ख्याल है कि ये सारी चीज़ें आ रही हैं. और जहाँ तक अदालतों का ताल्लुक है, कोर्ट्स का, वो जब मुकदमात जो है वो कोर्ट पे जाते हैं तो देयर इज नो एनीवन, सारे तमाम जो जज हैं, वकील है, कोई वकील नहीं लेता केस को और कोई जज फैसला करने के लिए तैयार नहीं होता. दिस इज द रीजन it takes long time, or people suffer 11 years in the jail without doing anything. Yeah. So I think so the judiciary system should be changed, and this is, I think so the government can do this. Thank you very much. Thank you, sir. Mr. Akbar, Thank you, Reverend. Once again, I'm really thankful to you. So with this note, I would say that hope to see you again. This is not a last time. Bilkul. God willing, Reverend Noble, thank you so much. Dr. James Shera, thank you so much for your Thank you very much. words. Reverend Michael, thank you so much. Thank you. Thank you. God bless you. Merry Christmas. Merry Christmas. Same to you. Thank you. Thank you, sir. Thank you. Brothers, sir, we'll continue with this discussion, and I would like to ask Mr. Dr. James Shera. Sir, आप क्या कहना चाहेंगे जो भी इंसिडेंट हुआ है, जो श्रीलंकन जो था जिसको जिंदा जला दिया गया, आप क्या सोचते हैं कि इसके पीछे क्या मुहरकात हैं और कैसे इस सारे मसले का हल जो है वो किया जा सकता है? सियालकोट के हवाले से कह रहे हैं? जी सियालकोट के जो हुआ है. पहले नंबर पे ये है कि state has gone to that far, really these sort of incident. जिम साहब, सॉरी आपको मैं ब्रेक कट कर रहा हूँ. अगर आप मेहरबानी से थोड़ा सा कैमरा नीचे कर लें, क्योंकि आपका जो पिक्चर है वो ठीक नहीं आ रही. प्लीज टेक योर टाइम. आप उसको थोड़ा सा नीचे कर लें, क्योंकि बिल्कुल वो आपका सर जो है ना बिल्कुल थोड़ा सा नीचे करें इसको और ज्यादा. कोई बात नहीं है. आई नो दैट इज अ प्रॉब्लम. आप थोड़ा सा उसको जो स्क्रीन है उसको नीचे कीजिएगा जरा थोड़ी सी. जी करें आप आराम से, कोई बात नहीं. हाँ जी, बेहतर हो रही कुछ. ठीक है, और थोड़ी सी कर लें क्योंकि आपका जो आईपैड है ना मेरा ख्याल है वो हिल जाता है. जी हाँ, आप फरमाइए. जी बहुत बेहतर है. थैंक यू वेरी मच. बस दैट्स इट. थैंक यू सर. एक सेकंड में बुक कर लूं. जी सर, थैंक यू. हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं कि आप सारी मसरूफियात और अपनी सेहत खराबी के बावजूद आप हमारा साथ देते हैं और आप इतना ट्रैवल भी करते हैं. तो जी फरमाइए आप इस. अच्छा, मैं क्या समझता हूँ कि जब one failed to educate and help to resolve from the root causes जो है उसको जब तक हम डील नहीं करेंगे उस वक्त तक ये सिलसिला होते रहेंगे. कहीं कोई कानून बना दो कोई असर नहीं करेगा. जब तक बच्चा जो है पैदा होता है तो उसको सिखाया जाता है कि तू किसको प्यार करना है, किसको तू दुश्मनी करनी है. माँ फर्स्ट टीचर होते हैं माँ बाप. जब बच्चे को ये सिखाया जाए कि तेरा रिलीजन जो है is superior than others, तेरी जो बाकी जो लोग हैं वो not up to your match, we are the only one who will go, जिनको जन्नत मिलेगी, दूसरा जो वो infidel या काफर है. तो वो उसके ज़हन में यही चीजें होंगी कि एक आदमी जो थर्ड क्लास है उसको तो ऐसे करो जो मर्जी कर ले, उसके साथ कुछ नहीं होगा. और हुआ भी ये है कि हफ्ता पहले वहाँ पे गवर्नमेंट ने एक जमात के साथ झगड़ा हो गया, उसने ब्लॉक कर दी सब कुछ. ब्लॉक करके हफ्ता वो 7-8 सीनियर पुलिस ऑफिसर उन्होंने वहाँ पे शहीद कर दिए. तो ये सारी चीजें जो हैं
یہ چیزیں اثر کرتی ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑے دکھ کی بات ہے. اور پاکستان کی جتنی بدنامی ہوئی ہے انٹرنیشنلی اینڈ نیشنلی وہ تو ایک طرف ہے, لیکن وہ ایک انسان کے ساتھ اس قسم کا سلوک کرنا اس لیے کہ اس نے ایک کاغذ ہٹا کے دوسری طرف ڈال دیا, میں سمجھتا ہوں یہ ٹو مچ. اور بات یہ ابھی بھی لیسن ہم نے لرن کر جو لوگ کرتے ہیں وہ پاورفل لوگ ہوتے ہیں, ان کے گناہ بھی معاف کر دیے جاتے ہیں, ان کے ساتھ معاہدے بھی ہو جاتے ہیں. Then how could you resolve this one? This is we lost 168 people in Peshawar church میں. کوئی پرائم منسٹر اس وقت جو تھا چیف منسٹر کوئی جا کے وہاں جا کے یہ سالیڈیٹ یا ان کے ساتھ سمپتی ظاہر نہیں کی. تو پھر دوسری بات یہ ہے, اور وہاں پہ کئی جگہ فیصل آباد کے ایریے میں ویری فیو ایئر بیک گھر جلا دیے گئے تھے, لوگوں مار دیا گیا تھا. پھر لاہور میں کالونی ایسا ہوا 2 دفعہ ہوا. جب ہمارے چرچ پہ ہوا تو لوگوں نے کچھ نام لیا تو کچھ مقابلہ کیا, وہ 4-5 سال جیلوں میں بھٹکتے رہے ہیں. ان کو مجبور کر کے ذلیل کر کے مارے بھی ان کے گئے, اور انہوں نے جو ریونج نہیں لیا بچے اپنے سیلف ان کے لیے. لیکن یہاں پہ جو جماعت تھی ان کے 450 اریسٹ ہوئے تھے, سارے کے سارے چھوڑ دیے. یہ جب ناانصافیاں ہوں گی معاشرے میں, جو غریب کی دعا ہے, جو انوسنٹ کی دعا ہے, وہ خدا سنتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ٹائم ہیز کم کہ وی شوڈ جسٹ پرے فار پاکستان. ہم پاکستان کو جھنڈوں سے نہیں ٹھیک کر سکتے. یہ ہیٹ کا جو ویپن ہے اس سے مور پاورفل ویپن دین ایٹم بم. یہ ہیٹ جو ہے ریلیجس ہیٹ جو ہے, اور ریلیجس جو کنوکشن ہوتی ہے کہ دوسرے کو انفیریئر کر, اس کو کوئی مقابلہ نہیں کر. لوگ اپنے ماں باپ کی بےعزتی کرنا برداشت کر لیں گے, لیکن ریلیجس کے نام پہ ریلیجن کے نام پہ پاکستان ایسا کنٹری ہے کہ وہاں سارے کو سمجھتے ہیں یہ قتل کر دینا یہ جنت میں جانے کی ٹکٹ ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ہمارے سامنے ہیں. ہمیں اٹھنا ہوگا اور پاکستان کا ساتھ دینا ہوگا. وہاں پہ ایسے لوگ بھی ہیں, اگر اسم جیسے لوگ جو سمجھتے ہیں کہ یہ ظلم ہو رہا ہے اور ان لوگوں کے ساتھ ایسا نہیں ہونا چاہیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے آج سے 200 سال پہلے اس سوسائٹی میں the people who came to the country, East India Company or British people, they were powerful people and they controlled it by force. But at the same time, missionaries came, they started education institution. 98%, نہیں بلکہ 99% بچے جو سے مسلمانوں کے, ہندوؤں کے, سکھوں کے بچے تھے. 1% لکیلی کوئی وہ پاکستانی یا انڈین کرسچن, تو کوئی بات نہیں. کیسے یہ کیا ہے کہ ان بچوں کو تعلیم ہو, یہ ماڈرن ورلڈ کو سمجھیں, ماڈرن سائنسز کو سمجھیں, ماڈرن جو چینجز آ رہی ہیں ان کو سمجھیں, اور یہ دنیا میں مقام رکھیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ فرسٹ اگر ریلیجس ہارمنی یا انٹرفیتھ ہارمنی شروع ہوئی تھی تو مشنری شروع ہوئی تھی, جان بوجھ کے, جانتے ہوئے کہ یہ مسلمان ہیں. ان میں نہ کسی کو انہوں نے کنورٹ کیا, نہ کسی کو ساتھ کا بلکہ تعلیم دی, اور ابھی بھی دے رہے ہیں. اور ہوا کیا, انہی کے اپنے جو جس گھر کا جو حفاظت کرنے والا جو اسی کو پکڑ کے اندر کر دو کہ تو اس گھر کی حفاظت کیوں کر رہے ہو, تو پھر وہ کہ وہاں چوریاں زیادہ شروع ہو گئی ہیں, تو کہ ابھی اسی کو لاؤ. تو اس کو کہیں جی تو بتا تو چوروں کو پکڑ سکے گا, تو ابھی ہے تیری کیپیسٹی. یہ سب موقعی ہے, مذاق بازی بنی ہوئی ہے, اور کوئی سنتا نہیں ہے, کوئی مانتا نہیں. میں تو بڑی کمپین کیا اور بہت اویئرنیس لوگوں میں ہو رہی ہے. ڈاکٹر صاحب ابھی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو کچھ بھی گورنمنٹ نے ایکشن لیا ہے اس انسیڈنٹ کے بعد, آپ سیٹسفائی ہیں اس سے کہ کچھ لوگوں کو اریسٹ کر لیا گیا ہے اور ٹرائل ہو رہا ہے؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ صرف یہی حل ہے اس کا یا کچھ اور حل بھی ہے اس کا؟ I think there should be commission on it, for judicial commission, اور وہی انالائز کرے کہ یہ باتیں ون سائڈ اس کی روٹ کازز کیا ہے, معاشرے میں کہاں یہ سٹارٹ ہو رہا ہے, جہاں ہو رہا ہے وہاں ڈیولپمنٹل ورک کی ضرورت ہے, ایلیمنٹری لیول اسکول پر, اور جب بجائے ٹھیک کرنے کے ان صاحب کو چینج کر کے اور زیادہ فنڈامنٹل بنا رہے.
मैथी साहब, आप क्या सोचते हैं इस हवाले से? जो कुछ भी अभी हो रहा है पाकिस्तान में, ये कोई नया नहीं है, इससे पहले भी बहुत सारे वाकयात हुए और उनको कुछ भी नहीं हुआ, कोई एक्शन नहीं लिया गया उसके हवाले से। कुछ जो हमने प्रोटेस्ट भी यहाँ पे किए लंदन में, और उसका रिजल्ट जो है वो बिल्कुल जीरो है। तो आप क्या सोचते हैं कि क्या इसका लॉन्ग टर्म सोल्यूशन क्या है इसका? रेवरेंड, बात ये है कि मुझे ये फख्र है कि हम पाकिस्तानी हैं। मुझे ये फख्र है कि हमने पाकिस्तान बनाने में बहुत बड़ा हिस्सा डाला है। मुझे ये फख्र है कि हमने पाकिस्तानी कौम को जो है वो एजुकेशन दी है, हमने मेडिकल दिया है। जहाँ तक मौजूदा जो कत्ल हुआ है, ना हक कत्ल हुआ इसका प्रिंथा कमारा का, तो ये हर पाकिस्तानी का सर जो है वो शर्म से झुक गया है। और यही मैं कहता हूँ, ये पहली दफा है कि मीडिया ने भी इस पर। आपकी आवाज नहीं आ रही, सॉरी। नाम एक गैर मुल्की को कत्ल करने से, जला देने से, उस पर झूठा इल्जाम लगाने से पाकिस्तान की बहुत बड़ी बदनामी हुई है। इससे पहले हम मसीहों पर, हिंदुओं की लड़कियां अगवा करने में बहुत सारे जो है वो वाकयात हुए हैं, लेकिन ना मीडिया ने हमारा साथ दिया, ना अदालत ने हमारा साथ दिया। हमें कहीं से इंसाफ नहीं मिला। आसिया बीबी बेगुनाह 9 साल 10 साल जो है वो जेल में रही, उसके 9 और 10 साल कौन वापस लेकर आएगा? और ये नाइंसाफिया है, और ये जब तक ये होता रहेगा उस वक्त तक जो है वो हमें जो है ये पाकिस्तान में तब्दीली जो है वो नहीं आ सकती। हम तब्दीली का नारा तो लगाते हैं। मैं मानता हूँ कि जो है सुबह से शाम तक ये कहा जाता है कि जी हर पाकिस्तानी जो है वो उसको मुकम्मल उसके हकूक है, उसको मुकम्मल आज़ादी है। लेकिन कहाँ हकूक है और कहाँ आज़ादी है? ये आज़ादी है हमें कि हमारे लोगों को नाहक, मैं कहता हूँ जो इसमें ब्लेस्मी लॉ में हमें वो फंसा दिया जाता है। और जब इंसाफ अगर दें और ब्लेस्मी लॉ पता चल जाए कि ये बेगुनाह था बंदा, तो जिस आदमी ने ये इल्ज़ाम उस पर लगाया, मेरा हुकूमत से ये मुतालबा है कि उसको फिर वही सज़ा दी जाए। क्यों नहीं उसको वो सज़ा दी जाती? लेकिन हमारे माशरे में जो है वो इल्ज़ाम लगा के वो एक साइड पर हो जाता है, और जो है बेगुनाह वो 10-10 11-11 साल अदालतों में धक्के खाता है। और अगर किसी तरीके से अदालत उसे छोड़ भी देती है, इंसाफ उसको मिल भी जाता है, तो लोग उसको मार देते हैं। ये हमारे साथ है। डॉक्टर जेम्स साहब, आप बताना पसंद फरमाएंगे कि हम जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं, पर्टिकुलरली ओवरसीज पाकिस्तानी क्रिश्चियन, ऑन द बेसिस ऑफ योर प्रीवियस एक्सपीरियंसेस, जो भी माजी में होता है, जैसे आपने बताया भी जोसेफ कॉलोनी का, गोजरा का, शांति नगर का और दीगर जो वाकयात हुए यूहानाबाद, तो हम यहाँ पर कैसे इफेक्टिव हो सकते हैं? कैसे हम अपने बहनों भाइयों की वहाँ पर मदद कर सकते हैं? I think the last two High Commissioner, the three as a matter of fact, have been quite active in creating link with the communities. It is a good sign. पहले होता था कि हमारे community से hardly anybody, the Messi Sahib is witness to that effect. He was a part of the staff. Hardly anybody was invited to it. Now this time, तीन मीटिंग ये हाई कमीशनर साहब कर चुके हैं, जिसमें एक और सी मीटिंग एक अभी ये आ रही है जो गवर्नर की और फिर ये क्रिसमस पार्टी की। तो ये इट्स अ गुड साइन। और मैं समझता हूँ कि ये हाई कमिश्नर, पिछले हाई कमिश्नर जितने मिशनरी थे हमारे पास, उनको इन्वाइट कर किया, रिटायर्ड हुए, उनको डिनर दिया, थैंक यू कहा। तो इसने भी कहा कि जो रोल एजुकेशनल मिशनरी ने अदा किया, वी कैन नॉट फॉरगेट। तो ये अंडरस्टैंड रियलाइजेशन, वी डोंट वांट फेवर, वी वांट रियलिटी एंड फैक्ट दैट वी आर द ट्रू सर्वेंट ऑफ द कंट्री। पाकिस्तान इज आवर and our country. We have made Pakistan a country which is country for all. It's not country for
one section or two sections. It is for all those who live there. And we have to make sure that this country equally be protected and safeguarded as it was in 1947. But I think that I am not जैसे मायूस नहीं हूँ, मेरी उम्मीद है कि हम इसको हल करेंगे और इंशाल्लाह ये country जो है it will welcome country to everyone. Yes. But we can't take it for granted. Those elements जो नफरतें पैदा कर रहे हैं उनको सॉर्ट आउट करना पड़ेगा. और उसके जो ये है कि जो पाकिस्तानी मसीही जो हैं इनको यूनाइटेड रहना चाहिए, पाकिस्तान के लिए काम करना चाहिए, दुआ करनी चाहिए और जो भी इशू आता है उसको कन्फ्रंट करें, ज्वाइंटली करें. और जैसे अभी देखो हमारा एक छोटा सा ग्रुप ऑफ पीपल है, 7-8 हैं उसमें. जब भी हम लिखते हैं हम ज्वाइंटली लिखते हैं, हर इशू के ऊपर बात कर रहे हैं. मैसी साहब भी उसमें हैं और मैं भी हूँ, इस तरह और भी हैं. इसी तरह से हर शहर में एक ग्रुप होना चाहिए लोगों का जो कि इशू को हाईलाइट करें, जहाँ नाइंसाफियाँ होती हैं उसको पेपरों में लिखें और उसके लिए आवाज़ उठाएं. तो ऐसी बात नहीं है. लेकिन the last thing I want to say, we must not give up. We must carry on. There's a more good people now on board than ever before. Thank you. Thank you very जेम्स much. शेरा साहब, आप बिल्कुल बजा फरमा रहे हैं कि हम हमेशा हर इशू को हम उठाते हैं और हम बड़े पीसफुली तरीके से बात करते हैं. हमने कभी पाकिस्तान में एक बल्ब भी कभी नहीं तोड़ा किसी भी एजिटेशन में, कभी जब हम कोई प्रोटेस्ट में किसी में. लेकिन फिर भी जो है हम ये वादा करते हैं कि हम अमन के साथ चलेंगे, अमन के साथ हम अपने जो हमारे इश्यूज हैं उनको हम ऊपर लाएंगे. लेकिन हमें फिर जो है इंसाफ की जिस तरह हम इंसाफ मांगते हैं, जिस प्यार से मोहब्बत से, तो हमें इंसाफ भी उसी तरीके से दिया जाए. सिर्फ लॉलीपॉप ना दे दिया जाए कि यहाँ कह के चले गए उसके बाद उस पर अमल ना हो, तो फिर हमारे जो है वो दिल जरूर दुखते हैं. लेकिन हम फिर भी कहते हैं कि पाकिस्तान की हम हमेशा खैर मांगते हैं, पाकिस्तान के लिए हम दुआ करते हैं और पाकिस्तान को हमने जो बनाया है, पाकिस्तान हमें फख्र है कि हमारा बहुत बड़ा हिस्सा है पाकिस्तान बनाने में. थैंक यू मैच साहब. डॉक्टर साहब, अगर आप आखिर में क्रिसमस के हवाले से जो मैसेज आपके दिल में है, जो बोझ है इस क्रिसमस के मौका पर, नए आने वाले साल में जो चैलेंजेस हमारे सामने हैं, आप देख रहे हैं कि एक बार फिर वायरस की वजह से बहुत ज्यादा टेंशन है, लोग डिप्रेस हैं. क्या खूबसूरत पैगाम आप देना चाहते हैं अपने मसीही बहन भाइयों को? मैंने कहा सबसे मोस्ट पावरफुल वेपन हमारे पास है दुआ का. हम दुआ करें अपने खानदानों के लिए, अपने मुआशरे के लिए, मसीही कौम के लिए, पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की बहबूद के लिए, और मिलकर तहैया करें कि हमने इस साल जो भी नाइंसाफियाँ होंगी उसके खिलाफ आवाज़ उठानी है और उसके खिलाफ पीसफुली जो है उसको हाईलाइट करना है. और जो भी काम हम कर सकते हैं इस मुल्क को दोबारा मोहम्मद अली जिन्ना के कैद के नक्शे कदम पे लाने के लिए वही उसी तरह का हो कि पाकिस्तान हैज नथिंग टू डू विद द बिजनेस ऑफ religion has nothing to do with the business of state. It's all personal matter. And if you're Muslim, you go to mosque. If you're Hindu, you go to mandir. If you're Sikh, you go to temple. And if you're Christian, go to church. But I appeal to the Prime Minister of Pakistan. बहुत खुश हूँ उनसे कि उन्होंने सिखों के लिए करतारपुर खोला और वहाँ पे लोगों को आना आसानी हुई. कि काश के वो ये भी सोचें कि मसीही कौम के लिए जो है जो यरूशलेम बैतलहम बड़े इम्पोर्टेंट है. हमारी स्पिरिचुअल नीड जो है हमारे जैसे उनके पैगंबर के हम एहतराम करते हैं और वो भी तहे दिल से करते हैं, तो वो जाते हैं जहाज करते हैं. तो हमें भी ये सोचा जाए, कोई ऐसा मैकेनिज्म निकाला जाए कि हमारे मसीही जो है बुजुर्ग या जो भी जाके वहाँ पे अपने पे रिस्पेक्ट टू देयर सेवियर, so we should be allowed to do that. जो हम जहाँ तक तलक है हमारे इशू है जो हमारे कॉलेजेस वापस किए जाए और उसके लिए हम परसू करें. और जो बर्निंग इशू है फोर्स कन्वर्शन और अंडर एज मैरिजेस जो फोर्स हो रही, ये चीज़ों को स्टॉप करना चाहिए, स्टॉप होना चाहिए. और मैं समझता हूँ बातों से नहीं होगी,
یہ اس کا ایکشن ہو. اگر ہندو لڑکی یا سکھ لڑکی کے ساتھ ایسا ہوا تھا تو 24 آور کے اندر وہ لڑکی پروڈیوس ہو گئی اور واپس کر دی. اسی طرح سے we may not have a political influence like you Sikh community have, but we are true inhabitants of the country. We are the defender of the country. We are the one who said back to the country, not no, but yes to the country. So we need to have the people like Akbar and other good people like our High Commissioner and the previous High Commissioner and the other staff, those who are working for Pakistan. They should think on that we need to see the change, real change उस वक्त आएगी पाकिस्तान में जिस वक्त ना पाकिस्तान का प्रेसिडेंट क्रिश्चियन हो, बल्कि पाकिस्तान में हर शहर में एक सीनियर ऑफिसर जो वो क्रिश्चियन हो, चाहे वो डीसी है, चाहे वो एसएसपी है, चाहे वो डीआईजी है, चाहे वो सिविल जज है, चाहे वो मॉडल अफसर है. लेकिन उससे ये होगा कि जब वो लोगों को मेजॉरिटी लोगों को जो निचले लेवल पर डील करते तो वो स्पीडें भी हार्मोनाइज होती जाती हैं कि यार एक क्रिश्चियन है बैठा हुआ इस रिपोर्ट पे. तो अगर वो एक आदमी को वजीर बना देंगे तो नो बड़ी बात हो, वजीर आएगा कभी साल में एक दफा मिल गया, कुछ ना कुछ पूछना, चाहे जैसा हो जैसा होगा. लेकिन हमें चाहिए कंसंट्रेट चाहिए थानेदार बनना, पटवारी बनना, जहाँ लोग पब्लिक के साथ डीलिंग वहाँ नाम जब जाएगा तो गुडविल प्रोड्यूस होगी. हम चाहते हैं वो हर आदमी बच्चा जो है डॉक्टर ही बने, वो नर्स का नाम नहीं लेते. हम कहते हैं हर आदमी प्रोफेसर ही बने, वो स्कूल टीचर का नाम नहीं लेते. और हर आदमी जो है वो तो जाकर बड़े से बड़ा बिजनेसमैन बने, एक छोटी सी दुकान खोलने का नाम नहीं लेते. हमें स्टार्ट करना चाहिए. फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स अ मिलियन स्टेप मार्च. तो मैं कहता हूँ कि जो कोई चीज इम्पॉसिबल नहीं है, एवरीथिंग इज पॉसिबल, बट यू हैव टू हैव अ कमिटमेंट एंड विगर एंड डिवोशन. अगर जेम्स शेरा गांव से उठ के आके यहाँ पे आके मेयर बन सकता है उस मुल्क में जहाँ उसका फैमिली का कोई रिश्तेदार भी साथ नहीं था, और उस मुल्क में आके 40 साल जो काउंसलर कंप्लीट करता है, उस मुल्क में आके 3 डिग्रियां लेता है, ऑनररी डॉक्टर 3 नॉट 2 3, और उस मुल्क में आके फ्रीडम ऑफ द बॉरो लेता. किसी आदमी को इस मुल्क में अभी तक फ्रीडम ऑफ द सिटी नहीं मिली अपन. और ये कई चीजें एंडलेस हैं. ये जेम्स शेरा पाकिस्तान ये अभी भी गांव में रहता है उधर. तो हर आदमी अगर मेहनत करें, दुआ करें और ऑनेस्ट रहें तो मैसेज ये है कि वर्क हार्ड एंड प्रे टू गॉड एंड वर्क फॉर फैमिली एंड हेल्प अदर एंड लव ईच अदर एंड बी. अगर कोई नफरतें हैं उनको खत्म करें. और जैसे पीपल लाइक डॉक्टर पीटर, हमारे लोग जो हमारे लीडर हैं इनकी हम सपोर्ट करें, जो कुछ भी कर रहे हैं मसीह बच्चों के लिए, या दूसरे मैसी हो गया, आप हो गया, मोस्टान हो गया, ये सारे मेरे लिए each one of you are leader. Without your contribution, your advice, we can't move. So we should value each other and think for each other and love each other and wish you all very happy Christmas and very peaceful New Year. सेम टू यू. खुदा आपको बड़ी बरकत दे, आपको उम्र की दराजी बख्शे. तो मैं दुआ करना चाहता हूँ इस वक्त तमाम बहनों भाइयों के लिए, पाकिस्तान के लिए. तो आइए हम अपने खुदावंद के हुजूर झुकें और दुआ मांगे और खुदावंद की शुक्रगुजारी करें. खुदावंद जिंदा पाक खुदा, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ करते हैं कि तू हमारा मुहाफिज निगहबान है. खुदावंद आज के इस प्रोग्राम के लिए तेरा शुक्र करते हैं. हो सकता है खुदावंद हम उन तमाम विक्टिम्स के लिए, खासतौर पर अपने श्रीलंकन भाई के लिए जो कि खुदावंद उस हादसे में अपनी जान से हाथ खो बैठे, खुदावंद के घराने के लिए, उनकी बेवा के लिए, बच्चों के लिए, माँ के लिए तेरी तसल्ली चाहते हैं. और फिर खुदावंद हम पाकिस्तान के लिए, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब के लिए और दीगर तमाम कैबिनेट्स के लिए, मेंबरान के लिए खुदावंद तेरी बरकत चाहते हैं. इस मुल्क के लिए तेरी सलामती चाहते हैं. प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन के लिए, उनकी कैबिनेट के लिए, इस तौर से पाकिस्तान हाई कमीशन के लिए खुदावंद दुआ करते थे उनके साथ हो. भाई जेम्स शेरा के लिए, उनकी सारी काविश के लिए तेरा शुक्रिया अदा करते हैं. डॉक्टर अकबर साहब के लिए, उनके नेक ख्यालात के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं. भाई मैसी के लिए, उनकी सारी खुदावंद इस कंट्रीब्यूशन के लिए, मोहब्बत के लिए और नेक ख्वाहिशात के लिए खुदावंद तेरा शुक्र करते हैं. तो हम सबको बड़ी बरकत दे और फिर खुदावंद क्रिसमस के मौका पर तुम्हारे अंदर जिगानगत की, मोहब्बत की रूह पैदा कर.
بڑی برکت دے, ہمارے ملک کی حفاظت کر, یسوع کے زندہ جلالی اور بابرکت نام میں یہ دعا مانگتے ہیں, آمین. آمین. تھینک یو جی, خداوند آپ کو بڑی برکت دے. Thank you very much, Reverend. Thank you very much, جیمز شیرا صاحب, آپ کے بہت معزز خیالات کا. تو you are a great person. تھینک یو جی, گاڈ بلیس یو. تھینک یو. Thank you. خوش رہیں اور خوش رکھیں. بہنوں بھائی اجازت دیجیے. اب تو اپنی ملی آج. اچھا کوئی بات نہیں جناب, کیپ آپ کو دی گئی ہے اور میں نے لگا میں کچھ چوری کر کے لے گیا. اچھا نہیں, کوئی نہیں, مل جائے گی آپ کو, اور مل جائے گی. میں شکر گزار ہوں جناب کونسلر ڈار صاحب کا کہ انہوں نے آپ کو آنر دی, طارق صاحب نے, اور وہ جناب کیپ آپ کو پیش کی گئی. تو یہ ہمارے لیے بھی بڑی آنر کی بات ہے, صرف آپ کو نہیں, وہ پوری پاکستانی قوم کو جناب کیپ پہنائی گئی ہے. تو خدا آپ کو بڑی برکت دے اور زیادہ اپنے جلال کے لیے استعمال کریں. تھینک یو. آئی ہوپ یو آپ نے اس دن کیمرہ لے کے جانا ڈیفینیٹلی, I'll be there. Thank you. God bless you. Bye.